भक्त मैंने आसिले हरि को दर्शन कले एबे प्रसाद सेवन करुछंती आपण माने देखि पाउथिबे। जगाटी होची अमर भूमि। एठी अमर भूमि अछि। एठी मोर प्रतिमूर्ति एई ग्रामवासी माने ए अंचलर लोक। बंधु नमस्कार, मु शंकर विशाल मो चैनल आपण मान स्वागत। आमर कटक चौदार चषापड़ा ग्राम रे हरिखला मठ रे केउ भली भाव रे आमर पौष पुण्य पालन करा जाए चलो देखिबा। एवं आमर प्रवचक प्रमोद पुष्टि महोदय मध्य आसिचंती आउ केते मात्रा रे आमर भक्त माने आसिचंती एबे चलो देखिबा। बंधु मु वर्तमान आसी पहुँच जाइछि आम हरिखला मठ रे कटक चौदार चषापड़ा आम हरिखला मठ। आउ यही मठ विषय रे हरिकम विषय रे बहुत बंधु आमर जानिचंती मध्य। वर्तमान आसंतु देखिबा हरिखला मठ रे केउ भली भाव भक्त आसुचंती आउ कौन कौन सब आयोजन आमर करा जाइछि पौष पुण्य मेला पाई। बंधु एबे आसंतु देखिबा आमर प्रसाद तैयारी सरीछि ना आउ किछि बाकी अछि आउ केते मात्रा भक्त आसिलेनी आपण माने जानि पारुथिबे। एबे आसंतु बंधु देखिबा कौन कौन प्रसाद सबू तैयारी होइछि। आपण माने बंधु देखि पारुथिबे तो बहु मात्रा प्रसाद आमर तैयारी सरीछि। आउ गोटे कथा कहया चाहूँ बंधु आमर ए हरिंकर महिमारू माने जेते भक्त भी आसंती केबे माने उपास जाई नाती या फेरिकी जाई नाती माने प्रसाद बळिबो पछिका केते नियंट मध्य हेई नाही। बंधु आपण माने देखि पारुथिबे एंती आगु आगु देखि चलंतु आपण माने देखि पारिबे केउ भली भाव रे आमर भक्त माने आसुचंती आम एई चषापड़ा हरिखला मठ को। आपण माने संपूर्ण वीडियो देखंतु तो जानि पारिबे आपण मानु भी बहुत खुशी लागिबो देखिकी। बंधु वर्तमान आपण माने देखि पारुथिबे भजनर कार्यक्रम चलीछि। आपण माने बंधु देखि पारुथिबे तो आस्ते आस्ते आमर बहु मात्रा रे भक्त आसीबा को आरंभ कलेनी। भक्त माने आसिले हरि को दर्शन कले एबे प्रसाद सेवन करुछंती आपण माने देखि पारुथिबे केउ भली भाव रे भक्त माने आसुचंती आस्ते आस्ते आहुरी आगु देखंतु बंधु बहुत भीड़ होई जिवो एठारे आमर भक्त मानकर। वर्तमान आमर भक्त माने आसीबे दर्शन करुथिबे एवं एई भजन समारोह भी मध्य देखिबे। आ पर आमर प्रवचक श्री प्रमोद पुष्टि महोदय मध्य आसीबे। आपण माने संपूर्ण वीडियो देखंतु आसी प्रवचन से देबे आपण माने भी सुनी पारिबे। एबे आसंतु बंधु जीवा आमे हरि को दर्शन करिबा। देखंतु हरि को सामना रे आमर हनुमान को स्थापित होईछि एवं से मंदिर टी करा जायनी आम ग्रामवासी मिसी से मंदिर टी भी एबे आरंभ करा जिवो। एबे आसन जीवा हरि को दर्शन करिबा। आपण मान देखि पारुथिबे भक्त माने सर्वप्रथम आसुचंती आउ ठाकुर को दर्शन करुचंती तापरे हरिखला मठ टी बुलुचंती तापरे प्रसाद सेवन करुचंती एवं भजन समारोह देखिकी निज निज घर को मध्य जाउचंती। एबे आसंतु प्रभु को दर्शन करिया बंधु देखंतु हमर प्रभु बसिचंती आम सहित आम चषापड़ार जड़े बड़ भाई अछंती आउ तांको मुहरु एबे सुनिबा हरिको विषय रे। आउ भाई टिके हरिको विषय कोन जानते टिके कहिबे। हरिंक विषय कौन बा आमे आज्ञा कहबू। हरि हरि बलवंत हरि जशवंत हरि अनंत हरि सकल जीवधारी। तेणु हरिखलार सिद्धपीठर बहुत महिमा अच्छी से विषय रे आम जहाँ संक्षेप किसी कहूँ आपण मैंने कथा ग्रहण करेंगे। ये हूँ मालिका वर्णित विषय। ये आमर हरिखला सिद्धपीठ रे प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा रे पुष्याभिषेक पालन करा जाए। जेमिति जगन्नाथ मंदिर रे पुष्याभिषेक पालन करा जाए एठी मध्य हरिखला सिद्धपीठ रे हरि प्रभु दत्तात्रेयंकर पुष्याभिषेक पालन करा जाए। तेणु एठी बहुत लोक समागम होती खाली गोटे जगह नुह चारि दिगर लोक मध्य आसंती पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एमिति चारि दिगर लोक एठी समागम होती। हजार हजार लोक संख्या आसंती प्रभु हरिंकर प्रसाद
ସେବନ କରିବା ପାଇଁ, ହରିଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମହାଯଜ୍ଞ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକିରି ଏଠି ଆହାର ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ହରିଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହୁଛି। ଏହି ହରିଖଳା ସିଦ୍ଧପୀଠରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଅମରଭୂମି ଅଛି। ତାହା ଜାଣିଲୁ କେମିତି? ଏଠି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟ ଆସିଲା। ଯେଉଁଦିନ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟ ଆସିଲା, ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୃଗ ଦରକାର ହେଲା। ମୃଗ ମାଂସରେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ତେଣୁ କରିକିରି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ମୃଗ ମାରିବାକୁ ଗଲେ। ମୃଗଟି ମାରି ଆଣିଲେ। ଆଣି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଏଇ ସିଦ୍ଧପୀଠ ହରିଖଳା ସିଦ୍ଧପୀଠର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ରଖିଲେ। ରଖି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ଭଲ ମନ୍ଦ କରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ମୃଗଟି କାଟିବା ପାଇଁ, ଏ ମୃଗ ମାଂସ ହେଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୃଗ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୃଗଟି ହଠାତ୍ ଜୀବଦାନ ପାଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଆମେ ତ ମୃଗଟିକୁ ମାରିକିରି ଆଣିଥିଲୁ, ତାହାର ଜୀବଦାନ ହେଲା କେମିତି? ଏ ଭୂମିର କ'ଣ ରହିଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ? ତେଣୁ ଏମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଏହାର ଏ ଭୂମିର କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମକୁ କିଛି କହିବେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପ୍ରଦାନ କରିବାରୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୃଗ ଜୀବିତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା, ସେ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଅମରଭୂମି। ଏଠି ଅମରଭୂମି ଅଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଅମରଭୂମି ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଅମରଭୂମିକି ବିଜେ କଲି। ତେଣୁ ଏଇଠି ମୋର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମୋର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ମୋତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଥିଲି ବୋଲି ଏହାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଲା। ତେଣୁ ସେହି କାଳରୁ, ଅନାଦି କାଳରୁ ଏଇ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ବହୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଅନାଦି କାଳରୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ହରି ସ୍ଥାପନ କରି ସେହି ହରିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଏହି ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଏଇ ଆରପଳି ଏହିସବୁ ସମାବେଶ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯାଉ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ହରିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି। ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ହରିଖଳା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆମ ପ୍ରବଚନ। ଆମର ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ପୃଷ୍ଟି ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରବଚନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆମର ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ପୃଷ୍ଟି ମହୋଦୟ। ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏଇ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଚଷାପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ହରିଖଳା ମଠରେ ତ ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ଆମର ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ବି ଏଇ ହରିଖଳା ମଠ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏଇ ହରିଖଳା ମଠରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମେଳା ଆମର ହୁଏ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ହରିଖଳା ମଠରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍ତେ। ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।